हम हैं ज़ीरो पॉइंट पे प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट PID के बाहर है और यहाँ पर इलाकाई अखबारात जो रीजनल न्यूज़पेपर्स हैं उनके नुमाइंदगान यहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद होते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो इलाकाई अखबारात के लिए उनको क्या मसाइल हैं, क्या उनके मुश्किलात हैं। बात करेंगे यहाँ पर जो इलाकाई अखबारात हैं उनकी तंजीम है, उनके चेयरमैन है रिजा तंजीम के चेयरमैन हैं सरदार शौकत साहब। सरदार शौकत साहब, आपसे सवाल ये है कि आप इलाकाई अखबारात की अहमियत क्या है और उनकी ज़रूरियात क्या है और उनके जो नुमाइंदगान हैं यहाँ पर, चूँकि ये पूरे पाकिस्तान के यहाँ पर एक रिजा तंजीम है और उसके आप चेयरमैन भी हैं, तो यहाँ पर जो नुमाइंदगान हैं उनको कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं, इस हवाले से बताइएगा। और दूसरा ये मेरा सवाल साथ ही ऐड कर लीजिएगा कि जो इश्तहारात की सरकारी इश्तहारात की तकसीम है ये कौन करता है और इसका तरीक़ेकार क्या है और क्या होना चाहिए आपके नज़दीक है? जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम टॉपिक पे मौका फराहम किया। तो जहाँ तक इलाकाई अखबारात का तल्लुक़ है तो मेरे नज़दीक जो इलाकाई अखबारात हैं उनकी जो अहमियत और अफादियत है वो नेशनल अखबारात से भी बढ़ के है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो इलाकाई अखबारात हैं वो अपने अपने रीजन्स के अंदर जहाँ पे मकामी मसाइल को उजागर करती हैं वहाँ वो इंटरनेशनल और नेशनल जो हालात हैं उनसे भी अपने लोगों को आगाह करती हैं। तो इस लिहाज से जो और वो अपने अपने इलाकों में पढ़ी भी ज़्यादा जाती हैं, जबकि नेशनल पेपर्स जो हैं वो बहुत कम तादाद में वहाँ में जाते हैं और वहाँ की जो असल नुमाइंदगी कर रही हैं वहाँ की इलाकाई अखबारात। तो इस लिहाज से जो हुकूमत के लिए और आवाम के लिए जो इलाकाई अखबारात की अहमियत है वो एक मसलमा है, वो अज़्रम मिन अश-शम्स है, वो राइटिंग ऑन द वॉल है, वो नविश्ता दीवार है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इलाकाई अखबारात को नज़रअंदाज करना और फिर उसके साथ जो मुंसलिक जो ब्यूरो चीफ्स यहाँ पे हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर, उनके रोज़गार पे लात मारना, उनके रोज़गार पे के रास्ते में रुकावटें डालना, ये नाइंसाफ़ी है। और आपने इश्तहारात की बात की तो मैं समझता हूँ कि ये इश्तहारात जो है ये कौमी ख़जाने से नेशनल और इलाकाई अखबारात को मिलते हैं और ये कौम की अमानत है, ये कौम का पैसा है और इसको मैं समझता हूँ कि मसावियाना बुनियादों पे तकसीम करना चाहिए। और उसमें चूँकि PIO वक्त जो हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो देखेंगे कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कहाँ पे ज़्यादती हो रही है। तो जो रूमर्स चल रही हैं यहाँ पे शहर के अंदर वो ये हैं कि कुछ टाउट्स हैं जिनके ज़रिए ये इश्तहारात जो है वो तकसीम हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मैं PIO साहब, चूँकि उनका नया तजर्बा है PIO का, बाकी उनकी पोस्टिंग मुख्तलिफ जगह पे रही, उनकी रेपुटेशन अच्छी थी, लेकिन अभी जब से वो PIO बने हैं तो जो वर्कर्स हैं और अखबारात से मुंसलिक जो लोग हैं और इलाकाई अखबारात को बेशुमार मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। तो इस तरह की जो मुश्किलात हैं वो माजी में देखने में नहीं आई हैं और ख़ास तौर पर जो हमारे ब्यूरो चीफ्स हैं जो यहाँ पे मुख्तलिफ अखबारात की नुमाइंदगी करते हैं और वो 2 in 1 हैं, वो एक तो रिपोर्टिंग भी करते हैं और साथ बिज़नेस भी देखते हैं और उनका रोज़गार जो है वो इन्हीं अखबारात के साथ मुंसलिक है, इसी प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ है। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी खेप को जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है और उनके रोज़गार पे लात मारने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं, जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं वो बड़े अच्छे हमारे कोलीग भी हैं, इसी तरह सेक्रेटरी साहब हैं और जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, उनसे और बाकी जो इदारे हैं, मुक़्तदिर इदारे जो असल हुक्मरान हैं इस मुल्क के, उनसे भी हम ये गुजारिश करना चाह रहे हैं कि जो इलाकाई अखबारात का गला घोंटने के लिए गला घोंटा जा रहा है ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है और ये इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। तो हम ये कहते हैं, हमारा ये मुतालबा है कि ये डिस्क्रिमिनेशन डिस्पैरिटी ख़त्म की जाए और जिस तरह पहले मामलात चल रहे थे मुसावियाना बुनियादों पर, उसी तरीके से मीडिया जो है तकसीम किया जाए। और एक एक बंदे ने 20-20 अखबारात का ठेका लिया हुआ है और उसके ज़रिए वो PID में ठेका करके तो उसको वो इश्तहारात दिए जाते हैं, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो इसके लिए कल मैं समझता हूँ PIO साहब को इन सब को जवाबदेह होना पड़ेगा। इसलिए ये जो है पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी की ये वॉइस है और ये हम उनको आगाह करना चाहते हैं कि अगर ये नाइंसाफ़ियों का सिलसिला बंद ना हुआ तो फिर हम किसी और तरफ जाएंगे और अगले फोरम पे जाएंगे तो उससे फिर बहुत सारी मुश्किलात में इजाफा होगा। ये अभी हम बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी और माशी तजिया निगार रहील नवाज़ सवाती साहब से कि वो रीजनल अखबारात के हवाले से बताएँगे कि हमें कौन से रीजनल अखबारात को मसाइल दरपेश हैं।
دیکھیں، آپ نے بات پوچھی جو علاقائی اخبارات ان کے مسائل کے. اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ پوری پرنٹ میڈیا جو ہے نا وہ بہت زیادہ متاثر ہے. اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جو اس وقت اگر ایک طبقہ تو ایسے ہے جو سیٹھ مافیا ہے، جن کے بہت سے کاروبار ہیں، ان کے اپنے چینلز بھی ہیں اور بھی بہت سے بزنسز ہیں، اور ان کو اب اس کاروبار سے کوئی دلچسپی نہیں رہی. وہ تو اس کو کوئی مشن نہیں سمجھتے اور صحافت کو بحیثیت کاروبار وہ لیتے ہیں، تو وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پرنٹ میڈیا کے. لیکن اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر جو حکومت ہے وہ سرپرستی کرتی ہے ان چیزوں کی. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سے یہاں پر لوگ ہیں کہ جو وابستہ ہیں اس شعبے سے، اور ان میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے. اور پھر یہاں پر اس وقت ابھی نئے پی آئی او صاحب آئے ہیں، ان کی موجودگی میں جو اس وقت یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ اشتہارات کی تقسیم میں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ عمل اس سے بہت سے جو علاقائی اخبارات ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، ان کو وہ مل نہیں رہے. تو یہ ایک سنگین صورتحال ہے، اور اس میں جو ہے حکومت ہے، وزارت اطلاعات ہے، اس کو اس کے متعلق کوئی حکمت عملی اپنانی چاہیے. یہ جو بے چینی ہے جو اس شعبے کے لوگوں کو لاحق ہے، اس بے چینی کو دور کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. صورتحال فوری توجہ کی طالب ہے. ہم یہاں بات کریں گے جناب نثار تبسم صاحب کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ ریجنل اخبارات کو جتنا اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور جتنا وہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے جو میڈیا بالخصوص ہے، جو ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. نثار تبسم صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً کوئی ایک ہفتے سے جو ہے وہ علاقائی اخبارات سے وابستہ جو نمائندگان ہیں وہ کافی پریشانی کا شکار ہیں، اور اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ کیا ان کو اس رفتار سے یا اس میڈیا نہیں مل رہا جس کی وجہ سے یہ پریشان ہیں، یا اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات ہیں؟ یہ ذرا آپ وضاحت کر دیجیے گا، بتا دیجیے گا تاکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو بٹی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. دراصل بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی نگران حکومت آتی ہے تو میڈیا کا آلریڈی فلو بہت کم ہو جاتا ہے، اور درمیان میں یہ پچھلے آپ اس کے دیکھ لیں کہ میں 15-20 دن بلکہ 1 ماہ ہو گیا کہ میڈیا کا فلو انتہائی کم ہے. آپ کراچی کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، آپ لاہور کا اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اسلام آباد کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں. اس کی وجہ سے بہت سارے دوست جو ہے اکوموڈیٹ نہیں ہو رہے. دوسری ایک اس کی بڑی وجہ ایشو یہ ہے کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا جو ہے نا، ہمارا جو پرنٹ میڈیا تھا اس کا بجٹ کم کر کے تقریباً 10% کر دیا گیا. ہمارا جو بجٹ ہے وہ 40% ڈیجیٹل میڈیا پہ چلا گیا ہے، اور 50% آپ کو الیکٹرانک میڈیا کو جا رہا ہے. 10% آپ کا میڈیا جو جا رہا ہے وہ پرنٹ میڈیا کو جا رہا ہے. اس کی وجہ سے حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں، اخبارات کے اشتہارات نہیں مل رہے. اور اگر یہ میڈیا ہمارا پرزور مطالبہ حکومت سے بھی ہے، منسٹر صاحب سے بھی ہے، انفارمیشن منسٹر سے بھی ہے کہ اخبارات کا دن بہ دن ان میں اضافہ ہو جا رہا ہے، ان کو ڈکلیریشن دیا جائے، نئے اخبارات میڈیا لسٹ پہ آئی جا رہے ہیں، تو بجٹ ہمارا وہیں کا وہیں ہے، بلکہ اس میں اور کٹوتی کر کے 10% کر دیا گیا ہے. حکومت جو ہے پرنٹ میڈیا کا خصوصی بجٹ بھی تقریباً اگر جتنا ڈیجیٹل میڈیا کا بجٹ ہے، الیکٹرانک میڈیا کا بجٹ ہے، اتنا ہی اس کے لیے پرنٹ میڈیا کے لیے ایک الگ بجٹ مختص کرے. اس میں تقریباً 50% بجٹ ہو، اس میں 40% بجٹ ہو، وہ ہمارے لیے کہ الگ سے ایک بجٹ مختص ہو، تب بہت سارے دوست ایڈجسٹ ہو سکتے. دوسری ایک سجیشن یہ ہے کہ ہماری طرف سے کہ یہ ہمارے اخبارات دن بہ دن میڈیا لسٹ پہ ہوئی جا رہے ہیں، ڈکلیریشن نئے آئے جا رہے ہیں، این او سی نئے دیے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے میڈیا کا پہلے سے فلو کم ہے، اشتہارات میں اس میں بہت زیادہ کمی ہے. اگر نئے اخبارات کو اگر آپ پرانے اخبارات کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم جب تک میڈیا کا فلو اچھا ہوتا، اس کا بجٹ بڑھتا، اس کوٹے میں اضافہ ہوتا، تو نئے ڈکلیریشن اور نئے این او سی پہ پابندی ہونی چاہیے. ابھی ہم بات کرتے ہیں مصطفیٰ سواتی صاحب سے. مجھ سے سوال یہ ہمارا کہ سواتی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ریجنل اخبارات، علاقائی اخبارات کی اہمیت، افادیت کیا ہے، اور ان کو کون سے مسائل درپیش ہیں؟ پاکستان میں ہر ملک میں ادارے بنتے ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اور ہر ادارے سے منسلک لوگوں کو تحفظ دینا اور ان کو ان کے مسائل حل کرنا اس ادارے کی ذمہ داری بنتی ہے. تو ہمارا پاکستان میں انفارمیشن منسٹری ہے. انفارمیشن منسٹری کے اندر پی آئی ڈی آتی ہے، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، جو ایک عرصے سے یہاں پہ کام کر رہی ہے. در حقیقت انفارمیشن تو پورے ملک کی ہونی چاہیے انفارمیشن منسٹری کو کہ کہاں پہ مسائل ہیں، ان کا تدارک کیسے کیا جائے. لیکن بدنصیبی سے ہمارا کوئی ادارہ بھی اپنے صحیح طور پہ ابھی تک کام نہیں کر سکا، اسی لیے زوال پذیر ہے اور عوام مسائل کا شکار ہیں.
यहाँ पे एक माफिया ने जन्म ले लिया कि यहाँ पे अखबार पाले जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको बड़ा और छोटा किया जाता है। हर दौर में अखबार छोटा हो या बड़ा हो, ख़बर उसकी एक जैसी होती है, वो नेशनल ख़बर हो कि बड़ी ख़बर हो। जैसा कि हम अब आपको बता रहे हैं कि हम मौजूद हैं इस वक्त ज़ीरो पॉइंट प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सामने, PID के सामने हैं, और यहाँ पर हमने इलाकाई अखबारात से वाबस्ता ब्यूरो चीफ्स और उनके नुमाइंदगान से बात की और उन्होंने अपने अपने मौक़िफ़ बयान किया। और किसी का ये कहना है कि यहाँ पर मीडिया का जो फ़्लो है वो निगरान हुकूमत होने की वजह से स्लो जा रहा है, जिसकी वजह से यकीनन काफ़ी सारे अखबारात मुतासर हो रहे हैं। जबकि किसी का कहना है कि यहाँ पर जो तकसीम है वो सही नहीं हो रही, उस तकसीम का तरीक़ेकार ठीक नहीं है, उसके लिए ऐसी तकसीम करनी चाहिए ताकि बेशक उसमें बाज़ का ये भी कहना है कि अगर हमें 1 माह नहीं 2 माह नहीं 3 माह भी इंतज़ार करना पड़े तो हम वो इंतज़ार तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें यकीन हो कि हमें हमारे अपने नंबर पे वो मीडिया कम है या ज़्यादा है वो हमें मिल जाएगा। जबकि एक और यहाँ पर साहब ने ये कहा अभी का बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जो रीजनल अखबारात के का मीडिया था, उनका जो कोटा था उसमें से 40% जो है ना वो डिजिटल मीडिया को दे दिया गया है। तो वो अगर उनमें से देने की बजाय ये हुकूमत वक्त को चाहिए, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को चाहिए, वजारत इत्तलात व नशरियात को चाहिए कि भाई उनके लिए डिजिटल मीडिया की इस वक्त अहमियत है, उसकी ज़रूरत है, उसके लिए आप अलग से मीडिया या उनके लिए कुछ आप मुख्तस करें। तो ये सारी सूरत-हाल से हम आपको आगाह कर रहे थे। साथी रिपोर्टर दानिश महमूद के साथ मुज़फ़्फ़र भट्टी, बावसूख TV, इस्लामाबाद।